Ito ga, happening sa aming dog show dito. Tingnan nyo. Duro, dami ngayong ano, no, mga aso, no? More than hundreds. Dami kami guys. Ito ang place namin. Hello. Hello ka dyan, anay. Hello. Shout out dyan sa mga taga-Pasi man, no? Taga-Iloilo. Shout out ka dyan, ha? Shout out. Gano'n na. Sa mga masilbo. Amo malagi time nga makachika-chika kami. Adi nyo lang. Nga. Babay ko noon. Ang dami kaming mga aso. Iba-ibang aso. Tara bala maglibot-libot. Adiga, hindi ka kalibot-libot. Alay, matimod ka. Diba kita ko na yung ring ta. Amo di ring namon. 12:20 pa mahapisa. Amo di yung karon nga dalaganan. Sa nga mo na dog si... Amo na yaring. Amo na yung mga... Amo di yung judge. Ayan ang judge na duwa. Uy, hindi da ada ka dalaga na may kuwan doon. May judge. Yeah, karang hindi because the judge is there already. Yeah. Tara malibot-libot adiga. Tingnan na. Sa atin ang mga doggy. Mga nagmi, no? Podol, gapa. Okay. Iba't ibang uri ng mga aso. Hey! Yan. Nanilaga. You see, the handsome Uncle Daniel. Hi. For me or what? How are you? No. I take video with the dog lah. How? Are you? I'm fine. Yeah. Thank you. I give also to the other dog. Yeah, thank you. Handsome. This one Pom, very handsome. Handsome, de. Handsome boy. This one is handsome also. This one is handsome also. Ala, iba-ibang aso guys. Iba't ibang aso. Hintay ng show. Hintay ng show ang mga alaga ko. Yes. Bibi is very good girl. 17 papi ah. Ganito guys pag dog show. Ripa backing. Yeah. Good. Ganito dito start grooming tayo.
everybody is busy. Everybody is busy grooming. Ang lahat ay busy sa grooming. Yup. She opened up to Pagod. Group 1, best in group. Please proceed to SKC ring now. group one best in group. I go and check it out first. No, the one is good one is what just now only the Monday dog Don't know, their announcement is big. You just finish. Sorry, my phone group one just finished. Yeah. Group 2, please stand by now. 27, I thought he's asking me what is the 28, actual height. What's the good height? 29, That's why I told you, still in the quarter. 30, 31, Oh, group one is Aria. 33, 34, 35, 36, Somewhere 38. 12 in the quarter is the what is his height? Ang duha ka gwapa nga taga nga Ilonggalan tawa nyo. Shout out na niyo sa lahat. Shout out dyan na. Ha? Shout out na. Okay, lagi na guwapa. Shout out sa mga pasig at mga kapatan, mga dindi, Alam mo mga angay kaya i-upload ko dyan sa makapoy man. Ay, saka sakit-sikip po. Adlaw tanak mo nagaano sa ayam. Sige rin na mabidyo ko di ka chow-chow ha. See, ang ganda dia. Chow-chow. Hello, chow-chow. Hello, chow-chow. Iba-ibang aso, guys. Kaya mag-ano nito, grooming si. Papubapo nga chow-chow. Papubapo nga chow-chow. Poodle black. Poodle black. Ayo. Yes, see? Vision. Annyeong. Ay. See? Iba't ibang mga aso ang grooming time guwapo. Never mind, only dogs. Hey! Ganyan. Guwapo. Guwapo, handsome boy. Awan papi. Umuwi na yung iba, guys. Yes. How about you? Don't be scared lang, okay? Nothing to be scared, okay? Nothing to be scared. Hoy! Ha? Nothing to be scared. Yes, the foam. Iba talagang aso, guys. Ha? Iba talagang aso. Hi. Chiri. Yes, nothing. Okay, nothing. Nothing. See? Diba talaga? Gwapo, ha? Okay, look at her. Gwapo. Yes. Okay, ganito guys ang anong dito pag grooming time na talaga. 7:10 or 6:10 kasi amin na ang sunog. Ayan, iba. Ayan.
Iba-ibang aso guys. Ay, sobrang 100 dogs. Sobrang 100 dogs. May pagpuntahan tayo guys na ano. Ito ang mahirap i-groom na aso. Ito. Ito. Mahirap yung i-groom. Yung golden retriever na. Napakaraming golden guys. Alaga nyo? Next one, group 4. Hello. Okay guys. 48. Please stand by. Grabe. Daming trabaho siya. Kaya, ito siya Grabe, giant. Hello, sir. Help, yeah. Isan, ha? Thank you. Hi mga pasinhon, Labunaw, Tutan. Shout out sa tanan. Sa tanan dyan, nga tawo, nga nagalanta. Ay, dali na, disunay. Shout out dyan na. Shout out ka na. Shout out kay Lani, nagwapa. Shout out sa mga pasig at mga kapatan, mga dingre, mga Ang dua ka